Sakyan mo. Init, bis. Dapat ito mapagasan para mapa-warm up, mapatakbo. Yan, nagagasan ba natin yan? Yun o. O yan, hindi pa pala natutaw eh. Kala ko natawing eh. Kala ko natawing eh. Hindi pa naman. Ano? Nakampos. Karamba ka. Sinarado ko na to eh. Sinikip ko na to eh. Ha? Hindi ko nga alam kung anong motor yan eh. Pumasok yata dyan sa opisina nyo eh. Ano? Oo. Tingnan mo doon sa loob. Saan ko na to ah? Putik eh. Papakarwas natin to, Michi. Pagkasat, tapos pakarwasan.